ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীৰ প্ৰশিক্ষণৰ দৃশ্য এয়া। যথেষ্ট কঠোৰ অনুশীলনৰ অন্তত একোজন জোৱান গঢ় দি তোলে ভাৰত চৰকাৰে। শত্ৰুৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে এই ভাৰতীয় সেনা। এই জোৱানসকলে দেশৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত 24 ঘণ্টাই কাম কৰিব লাগে। এতিয়া এই জোৱানক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। সেনা বাহিনীৰ জোৱানক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে নেকি মোদী চৰকাৰে? নিযুক্তিৰ নামত সেনা বাহিনীত অৰ্হতাবিহীন যুৱকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে নেকি? দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সেনা বাহিনীত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে নেকি মোদী চৰকাৰে? মঙলবাৰৰ দৃশ্য এয়া। নতুন দিল্লীত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিলে। ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতে উপস্থিত আছিল 3জনকৈ সামৰিক প্ৰধান। এয়া স্থল সেনা বাহিনীৰ মুৰব্বী, এইজন বায়ু সেনা বাহিনীৰ মুৰব্বী আৰু এইজন নৌ সেনা বাহিনীৰ মুৰব্বী। সামৰিক বাহিনীৰ 3জন মুৰব্বীক কাষত লৈ ৰাজনাথ সিঙে ঘোষণা কৰিলে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। ভাৰতীয় সেনাক আধুনিকৰণ কৰা হ'ব। ভাৰতীয় সেনাত কম বয়সৰ যুৱকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে মঙলবাৰে ঘোষণা কৰিলে নতুন আঁচনি। आसनी नाम अग्निपथ। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। भारतीय सेनाक आधुनिकीकरण करार नामत नियुक्तिर प्रक्रिया आरम्भ কৰিব ওলাইছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়। স্বাভাৱিকতে এয়া ভাল কথা। দেশত এতিয়া অজস্ৰ নিবনুৱাৰ সৃষ্টি হৈছে। মোদী চৰকাৰে এই নিবনুৱা সংস্থাপন দিব পৰা নাই বুলি বিৰোধীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে। কিন্তু এইবাৰ সামৰিক বাহিনীত নিবনুৱাক নিযুক্তি দিবলৈ গৈ মোদী চৰকাৰ তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে বিৰোধী। লোভ তাৰ আগতে অগ্নিপথৰ বিতং কাহিনী জানিলে। অগ্নিপথৰ অধীনত সেনাত কম বয়সৰ যুৱকক অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হ'ব। সেনা জোৱান ৰূপে নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত এই যুৱকসকলৰ নাম হ'ব অগ্নিবীৰ। 17.5 বছৰৰ পৰা 21 বছৰৰ যুৱকে অগ্নিবীৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। 4 বছৰৰ বাবে এই চাকৰি থাকিব। মাহিলী মোটা অংকৰ দৰমহা দিয়া হ'ব। 4 বছৰৰ অন্তত একোজন অগ্নিবীৰে মোটা অংকৰ ধন লাভ কৰিব। 4 বছৰৰ অন্তত অগ্নিবীৰসকলে সেনা বাহিনীত যোগদান কৰিবলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰে 25% সেনা বাহিনীত নিয়মিত ৰূপে যোগদান কৰোৱা হ'ব। Model is based on all India merit-based selection process. We are looking at the best to serve the armed forces between the ages of 17.5 to 21 years. Once selected, Agniveers will serve for 4 years with us. On completion of 4 years, Agniveers will get an opportunity to apply voluntarily for regular cadre. Based on merit, organization requirement, up to 25% shall be selected from that batch. And for that, we are developing a robust assessment system which will be transparent, objective, automated, and centrally maintained. So every Agniveer will receive who is selected, who is not, but Agniveers can apply for being retained. এতিয়া অগ্নিবীৰসকলৰ দৰমহাৰ বিতং তথ্য জানিল। ইতিমধ্যে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে 17.5 বছৰৰ পৰা 21 বছৰৰ কম বয়সীয়া যুৱকক অগ্নিবীৰ ৰূপে নিযুক্তি দিয়া হ'ব। কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল হ'ব মাত্ৰ 4 বছৰ। অগ্নিবীৰৰ মাহিলী দৰমহা কিমান হ'ব? প্ৰথম বছৰত প্ৰতিমাহে মুঠ 30,000 টকা। ইয়াৰে 21,000 জোৱানজনে লাভ কৰিব। প্ৰতি বছৰে অগ্নিবীৰৰ পৰা 9,000 টকাকৈ কৰ্তন কৰি জমা ৰখা হ'ব। প্ৰতি বছৰে চৰকাৰে অগ্নিবীৰজনৰ পুঁজিত নিজাববীয়াকৈ 9,000 টকা জমা দিব। দ্বিতীয় বছৰত প্ৰতিমাহে 33,000 টকা পাব। তৃতীয় বছৰত পাব প্ৰতিমাহে 36,000 টকা। চতুৰ্থ বছৰত অগ্নিবীৰজনে মাহিলী পাব 40,000 টকা। 4 বছৰীয়া চাকৰিৰ অন্তত
অগ্নিবীৰজনে লাভ কৰিব মুঠ 11.71 লাখ টকা। অৰ্থাৎ 4 বছৰে নিয়মিতভাৱে দৰমহা পোৱাৰ অন্তত 11 লাখ টকাকৈ লাভ কৰিব অগ্নিবীৰসকলে। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে অগ্নিবীৰৰ বাবে আবেদন কৰিবলগীয়া ছাত্ৰজনৰ কোন শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া হ'ব লাগিব। এই বিষয়ে তথ্য সদৰি কৰিছে স্থল সেনা বাহিনীৰ মুৰব্বীয়ে। Recruitments will be part of the Agnipath scheme, open to men, and progressively, based on the service requirement, will be open to women. As far as the medical and physical fitness standards are concerned, they will be as per extent norms. Educational qualifications is 10th and 12th, which are the terms and conditions based on the service requirement. System is being put in place that every 10th class student who joins us we will try and give him a 12th class certificate by the time he leaves us. 17 পৰা 21 বছৰ বয়সৰ হ'ব অগ্নিবীৰসকল। অগ্নিবীৰৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰাৰ পিছত আন বিভাগত চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মঙলবাৰে এই ঘোষণা কৰিলে। Many can get into any job. जब आप 21-22 साल की उम्र में आते हैं, आप उन 4 वर्षों में जहां एक और आपको तनख्वाह और उसके अलावा जो आपको बाद में पैसा मिलेगा, कुल मिलाकर 30 लाख रुपया 4 वर्षों में आपके खाते में भी आ जाएगा 22 साल की उम्र तक। और उसके बाद आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को रोजगार लेने के लिए आपके पास अवसर है और आपके पास 4 वर्ष का अनुभव भी होगा फौज में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का। तो मुझे नहीं लगता, अभी भी आप देखिए एक्स सर्विसमैन जितने भी आते हैं उनकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है अलग अलग क्षेत्रों में। कंपनीज लुक फॉरवर्ड, और वो 15 साल के 18 साल के बाद आते हैं। ये 4 साल के बाद यंग वर्कफोर्स आएगी तो उसका कोई पॉसिबिलिटीज बहुत है। লগে লগে বিৰোধীয়ে ইয়াক সমালোচনা কৰিছে। নিযুক্তি দিব নোৱাৰা মোদী চৰকাৰে মাত্ৰ 4 বছৰৰ বাবে নিযুক্তি দি কি কৰিব ওলাইছে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে। 2024 নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইদৰে মাত্ৰ 4 বছৰৰ বাবে নিযুক্তি দি জনতাক ঠগিব বিচাৰিছে মোদী চৰকাৰে। এই অভিযোগ বিৰোধী। এইখিনি সময়ত সমগ্ৰ বিষয়টো সংক্ৰান্তত মাত মাতিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা একাংশ বিশেষজ্ঞ। প্ৰতিৰক্ষা বিশেষজ্ঞসকল সন্তুষ্ট নহয় চৰকাৰৰ এই নীতি। ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত এনে নিযুক্তি দিব বিচাৰিছে। মাত্ৰ 4 বছৰত এজন জোৱান অভিজ্ঞ হৈ নুঠে। কম বয়সৰ এই যুৱকসকলক সেনাত নিযুক্তি দি সামৰিক বাহিনীক দুৰ্বল কৰিব ওলাইছে। মন্তব্য কৰিলে দেশৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিৰক্ষা বিশেষজ্ঞ। इसका मुख्य मकसद है कि हिंदुस्तान की फौज को दुनिया में एक बेहतरीन फौज बनाने के लिए। एज डिफेंस मिनिस्टर वो भूल गए हैं कि हिंदुस्तान की फौज आज दुनिया की सबसे अव्वल फौज है और हमारे दोनों दुश्मन पाकिस्तान और चाइना इसको एक्सेप्ट करते हैं और बाकी दुनिया भी हिंदुस्तान की प्रोफेशनलिज्म को बहुत महत्व देती है। आप एक सबसे बेहतरीन फौज को नीचे ले जाना चाहते हो, ये रेट्रोग्रेड स्टेप है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, ये इल कंसीव्ड है। और मैंने तीनों चीफ्स की प्रेजेंटेशन भी सुनी, साफ तौर पर नजर आता था कि जो प्रेजेंटेशंस हैं उनको टेलर मेक किया गया है गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज दर्शाती थी कि वास्तव में वो खुद भी कन्विंस नहीं है। एज अ वेटरन और लॉट्स ऑफ सर्विंग ऑफिसर्स हम लोग बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुए इस स्कीम के साथ। मैंने जैसे कि पहले कहा है कि मैंने तीनों चीफ्स की, आर्मी चीफ की, नेवल चीफ की, एयर चीफ की प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से हर शब्द को सुना। मुझे साफ तौर पर नजर आया कि जो उनकी प्रेजेंटेशन हैं वो वास्तव में गवर्नमेंट के जो विचार हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज दर्शाती थी कि शायद उनको खुद भी इसमें कन्विक्शन नहीं है। जो आदमी सिर्फ केवल 4 ही साल के लिए आएगा और उसको रिटायरमेंट के बाद में कोई पेंशनी बेनिफिट्स भी नहीं है, वो क्यों अपनी जान हथेली पर रखेगा एज अगेंस्ट अ रेगुलर सोल्जर। एक अच्छा सिपाही बनने के लिए 7-8 साल लगते हैं, तो ये तो अच्छा सिपाही सैनिक बनने से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में इनकी किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं होगी कि देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सॉवरेनिटी के लिए अपनी जान को हथेली पर रखें। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মোদী চৰকাৰৰ আন এক সিদ্ধান্ত, 18 মাহৰ ভিতৰত 10 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ আঁচনি। মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্ত। सारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में जो पद खाली हैं उनमें भरने का इसको शुरुआत की जाएगी और 18 महीने भी इसलिए रखा गया है कि इसको जल्द से जल्द सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि जितनी जल्दी हो सके आपको भर्तियां शुरू करनी है। जैसे मैंने भी अपने डिपार्टमेंट में जाके वापस कितने रोजगार हमारे यहाँ पे खाली हो सकते हैं उनको भरने के लिए जानकारी जुटाकर और उसको आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। तो सभी मंत्रालय, सभी डिपार्टमेंट्स इसमें काम करने वाले हैं।
18 মাহত 10 লাখ নিবনুৱাক মোদী চৰকাৰে সঁচাই নিযুক্তি দিব পাৰিবনে? গুজৰাট আৰু দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এয়া মোদী চৰকাৰৰ কৌশল নেকি? এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিৰোধীয়ে। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট DY365।